Hi, I'm Intan. I want to 18125. Okay, today I'm going to deliver the material about the differences between sociolinguistic and sociology of language. I hope you have already understood what is language, what is sociolinguistic, what is the various of language, and how the relationship between language and society. Okay, let's get started. In the previous video by Amal Syukur, he also delivered the differences between sociolinguistic and sociology of language in part 1, and then this is the part 2. J.A. Fishman in his study assumes that the terms of sociolinguistic and sociology of language are two different things. Sociolinguistic is more concerned in qualitative nature, and sociology of language is quantitative nature. The priority of sociolinguistic is the use of language by individuals in their context, in their social context, while sociology of language emphasize the diversity of language as a result of social strata found in society. Bram and Dickey in 1986 state that the sociolinguistic focus on how language function in society. They also claim that the sociolinguistic seek to explain of human ability to use language rules appropriately in the various situations. Sociolinguistic also concern individuals because elements are often seen to involve individuals as a result of the individual's function as the human beings. This is an opportunity for sociolinguistic to involve itself with the influence of society and development of society as a result of the reciprocity of social elements in different aspects, namely synchronic, diachronic, and prospective. Oke, banyak yang beranggapan bahwa sociolinguistic dan sociology of language ini adalah hal yang sama. Tetapi jika diteliti lebih jauh, kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan, baik fokusnya di mana, tujuannya apa, dan scope atau ulasan di dalamnya itu berbeda. Nah, berdasarkan dari ilmuwan J.A. Fishman, dia itu menyatakan bahwa sociolinguistik itu lebih bersifat kualitatif, sedangkan sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah sociolinguistik mementingkan pemakaian oleh individu dalam konteks sosialnya. Penelitian yang dikaji itu berdasarkan dari bidang linguistik dan lebih menekankan pada penelitian penggunaan bahasa yang sebenarnya. Contohnya itu deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek tertentu, baik dari segi penutur, topik, atau latar pembicaraan. Nah, contoh yang bisa saya berikan di sini adalah seperti terciptanya seperti slang yang beredar di kalangan remaja-remaja. Misalnya slang go to hell, ya itu mungkin agak kasar, tapi ada slang contoh dari sociolinguistik ini terciptanya kayak slang bahasa. Yang slang ini maksudnya bukan makna artinya, tetapi bisa digunakan dalam situasi tertentu dan memiliki makna yang sama. Oke, selanjutnya itu
Sedangkan sosiologi bahasa itu mementingkan bukan mementingkan, lebih ke menekankan pada keragaman bahasa sebagai akibat dari pelapisan sosial atau strata sosial yang terdapat dalam masyarakat. Contohnya ini kajian sosiologi bahasa lebih bersifat kuantitatif. Penelitiannya dimasuki dari bidang sosiologi, lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling timbal balik dengan dialek atau bahasa. Jadi faktor-faktor sosial itu juga dapat mengaruhi dialek atau language-nya dan dikaji dalam sosiologi bahasa ini. Contohnya itu perkembangan bilingual, perkembangan pembakuan bahasa, dan perencanaan bahasa di negara-negara berkembang. Jadi contoh yang saya bisa sampaikan di sini adalah misal penggunaan bahasa Jawa penggunaan bahasa Muna di kalangan masyarakat transmigrasi di daerah Kambara di Muna. Ini hal yang menarik karena ini mengkaji tentang bahasa tapi bukan penutur aslinya yang menggunakan. Misal kayak orang Jawa transmigrasi itu bisa menggunakan bahasa Muna sebab dia tinggal di Muna. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor sosial tadi. Faktor-faktor sosial misalnya karena sudah lama di Muna, hidup di lingkungan orang-orang Muna banyak jadi mereka berinteraksi satu sama lain pakai bahasa Muna sehingga dia juga bisa menggunakan bahasa Muna. So it can be concluded that both of sociolinguistic and sociology of language are closely related while they study the interaction between language and society. The fundamental difference between sociolinguistic and sociology of language is that sociolinguistic focus on language, examining how social factors can influence language. Meanwhile, the sociology of language focuses on society, examining the relationship between society and language. So I think that's all of my presentation, and if you have any questions or critique or anything like that, please comment in this video. We'll try to answer. And I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.